¿Tengo mapa de aquí? Ah, no, mira, lo tengo que ir descubriendo como si fuera el puto diablo esto. ¿Cómo? Who's there? Está arriba. Dwarf Gao soldiers? Toma en la boquita. Toma, toma. Hostia, que me caliento. Ah, espera, que tengo que practicar esta mierda. Ojo, ¡Hostias! El Sub-Zero está guapísimo, pero guapísimo. Bueno, vamos a hablar con este tío que se ha cagado encima el pobre. Gone. She's gone. They took her away, my beautiful Fen. Please, my name is Hing, and you must help me. My Fen is so delicate, she will chafe under a bandit's... Verás, es una vaca o algo así. These reeds hide so many thieves. You could walk right past a camp and not see it. There's no telling where they took your friend. Or my Fen. I knew we were getting too close to the marshes. Why was I so foolish? Of course these thieves would strike at my beautiful Fen. I can't leave without her. They'll work her to death or eat her or worse. Verás, tío, es un burro o algo así, de puta calle. I thank you. And my Fen will... My precious flower of the fields. Vale, sí, me acaban de asignar una misión secundaria, lo típico. Es que claro, si tengo que utilizar el ki para curarme, o sea, el chi para curarme... Mira, aquí hay una fuente de espíritu. Pues es un poco una putada, ¿no? Pero tiene sentido, porque es que si no estarías rotísimo. Pero bueno, es que teniendo la concentración, ¿para qué cojones quiero el chi? Pero claro, yo creo que son técnicas como... Ya no son solo más espectaculares, sino más poderosas, ¿sabes? Las del chi. Voy a utilizar la espada esta en un momento aquí que se ponga tonta la gente. ¡Hostias! Este tío, vaya trapecios que tiene, hermano. Buah, se va a poner a escurrir, ya te lo digo. Este va a ser compi, seguro. ¡Boom! En la boquita. ¡Madre! ¡Lo ha reventado! Hold your attack, young student. I am not your enemy. This was a misunderstanding. Malentendido. I am no bandit. Stay on your guard if you want, but I have no desire to test your training. I passed through your village once or twice. I've seen your skill. My name is Zhu. Zhu. I have been called Sagacious Zhu, if you prefer a title. Todos tienen It's a name I share with the sobrenombres. first emperor, Sagacious Tien. Perdón, que no termino de leer la última frase. Es un nombre que comparto con el primer emperador Tien el Sagaz. Vaya puto pro, ¿no? That is a personal matter. Vale. You'll have to take my word that I'm above common robbery, if not many other things. Besides, I have already shown that I have no love for the more common kinds of filth roaming out here. If you know that name, you know the type of men the family employs. I wonder, does their increased presence in the marsh have anything to do with why you are here? No, la verdad que no. Gao the Lesser. I know the family. This is a brazen act even for them, but now I understand Hasta para why ellos, their o sea men que are son una clearing banda a de path through the desgraciados, ¿no? marsh.
No wonder you came out here as you did. You're looking to rescue someone. You probably gave no thought. That is very selfless of you. I tend to think more efficient. I did hear something Sí, about yo en la a vida camp. real también. They seem to be killing bandits so they won't be disturbed. There wasn't much more. I just wanted some peace and quiet. Vale. No, I'm not interested in looking for trouble. I'm sorry, but I have my reasons. As bad as this is, you're better off without... Debería matarte a palos. Dawnstar. I am familiar with that name. But I still can't. I've spent a long time avoiding trouble. I don't want to go looking for it now. I'm sorry. Pues eres un poco hijo de puta, ¿eh? Wait. Dawnstar, your friend should not suffer because of my reluctance. A group of men went to the north. They had a large pack that was giving them trouble. That may be where their camp is. There's no way to leave the marsh in that direction. Not on foot anyway. I will show you. I can refuse some fool determined to Ojo, get lost in the swamp, but I doubt your friend earned her fate. Gao the Lesser shouldn't get such a prize without a fair fight. Now come, we have some catching up to do. We'll find them. Like I said, they can't get out in that direction. I will try not to make you regret it. Your task is probably complicated enough as it is. O sea que tenemos otro compañero, ¿no? ¿Cómo mola? But there are soldiers all around this area. If you want to find trouble, let's do it. El tío me mola, ¿eh? O sea, es un puto pro, ¿eh? Está mamadísimo, además, ¿eh? Cuidado que el sagaz te mete 2 hostias que te pone a vivir, ¿eh? Subir nivel. Ah, puedo subir de nivel. Toma. Vale, pues voy a subirme el chi, 2 puntitos y un puntito la concentración. La mente, vaya. Hecho. Toma. Y tengo 3 puntitos de esto. La movida es, ¿me sigo subiendo la elegida de la fortuna? Es que a mí me mola, demasiado. Ah, mira, claro. Te ponen como... Vale. Vale, gasto... Guardar, sí. Me queda un punto. Y el punto este dirás, ¿en qué te lo vas a gastar? Y yo te diré... Estos consumen más chi, pero infligen más daño. Presiona el botón negro para entrar en modo golpe de chi. El botón negro, qué rabia, tío. No entiendo lo que es el botón negro. Supongo que si existiera el botón blanco, este es el botón negro. Este de aquí, el RB. Pero tampoco lo sé, ¿sabes? Probaré. En el próximo combate pruebo. Me pongo eso y pruebo. Así que de momento voy a meterle el este. Porque esto sé que es así, ¿sabes? Es como... Que la espada está rotísima, ¿eh? Pega unas hostias que flipas. Y además es muy rápida. Mira, pues aquí tenemos a Zhu. Zhu el Sagaz. Ataque bastón. Inflige daño adicional a los con estilos de arma. Los ataques de Zhu hacen daño a los espíritus. Vale, el misterioso Sagaz. El misterioso pasado de Zhu el Sagaz esconde una gran experiencia y habilidad. Su bastón es un valioso recurso en el combate. No te ponen nada más, realmente. Vale, me mola porque es como... Te va desvelando cosas poco a poco. Eso siempre me mola a mí. Porque soy un poco masoquista. Your quarry has based himself in the north. There are paths right and left, but I doubt one is any safer than the other. ¿Y qué, tío? Hay que ir a explorar, coño. Well, what have we here? More outlaws? They're everywhere. Gao was right to order them killed, even if just to keep the camp clear while he secures his woman. This ain't one of our soldier. You can't fool us. If
Gao wants us out of the swamp, you'll have to fight us every step. Hostias, hermano. Agárrate. Pero... ¿y con esto qué pasa? ¿Pego más o algo? Vale, o sea, como que pegas más, entiendo. Pero tampoco lo tengo muy claro, ¿sabes? Haces chido y ya está, no le veo mucho rollo. No sé. Igual soy yo, que soy un poco místico y tal, pero no sé. Vale, el norte es arriba. O sea, porque es por aquí, It looks like básicamente. the soldiers have taken control from the bandits who normally rule here. I'm not sure it's an improvement. Claro, pero esto es el norte. Entonces deberíamos de irnos a... al contrario, ¿no? Es que yo quiero explorar el mapa, eso sé. O sea, yo tengo el toque este de que tienen los jugadores del... ¿cómo se dice? Del diablo, que es... hay que limpiar el mapa, ¿sabes? O sea, aunque sea, no haya nada y haya un mojón tirado en el suelo, pero hay que hacerlo. Shouldn't killing outlaws yield some good silver? All I found is this troublesome creature, and she won't do a thing I say. Her last keeper trained... If we can't get any work out of her, I want her cut and carved for tomorrow. If I have to be out here on Gao's little errand, at least I can be well fed. Look out! It must be more bandits! Me voy a poner la espada. Hostia, pero es que la espada pega unas hostias que no tienen sentido, ¿eh? O sea, es que le he puesto a escurrir, ¿eh? I was getting tired of catering to these fools. I thought I was saved when they killed the bandits that raided my husband's wagon, but these soldiers were no better. You have my gratitude. Vale, pues no era una vaca. Era una persona. Fen, you have come this far for Fen. Did Hing send you here without even mentioning... Oh dear, this will be unpleasant for someone. I am Xinghua. These animals made me cook for them, clean up their filth. And Hing sent you for the flower. I will kill him. ¿Pero qué pasa, tío? No, but she is here. Oh yes, just... Fen! ¿Ves? Lo que te dije yo, era un burro. Es que literal, ese típico... la típica mierda que haría alguien para hacer la risa. Es un burro, una mula o un buey o lo que sea. I am safe as well, Hing. Or did you forget I was missing? Oh, there you are, my dear. I'm glad you did not. Es su esposa, ¿no? La verdad que un gran marido tienes, ¿eh? Yes. I'll take this filthy beast home. Come. Leave any of our stolen silver as reward for our savior. I value my own life, at least that. Yes, dear. Sí, cariño. Do I have to slaughter that thing for you to show me some attention? No. Are you lying? No, dear. Are you... No, dear. Toma, slap. No, dear. No, dear. Pa. Hostión de padre. Bueno, de esposa, más bien. Vale. Pues tengo 500 y pico, de oro. Tendría que volver para completar el último entrenamiento. Vale, al final estamos en el campamento igualmente. Look, more bandits creeping into the camp. Get them. Joder, papá, pero es que esto es una locura,
Madre mía, hermano. Lo que pega. Lo que pega la espada, tío. No tiene sentido ninguno. No, wait. I don't want any more trouble. Pues venga, a cantar. Look, I'll tell you whatever you want. The money isn't good enough to die. Who? The woman. She got loose from the sack and ran into the cave. Would have been safer out here with us. We Uy, refused perdón, to que go no. after her, Mierda, no so leí eso. Gao went himself. I don't know. He just said it was very important that he get her tonight. He brought a few groups of us over. We didn't take her. We made Gao do that himself. I know we shouldn't have let him talk us into any of this, but he doubled our pay. It was just one woman. Compared to some things, well, all I'll say is that this wasn't the worst thing done by a Gao lately. Eres un poco gilipollas, ¿no? Look, that's all I can say. Just let me go. I won't be any more trouble for you. If I go back Debería to de Gao's partirte las father, I'll be rodillas. killed as a failure. No, no está la opción Reasonable de... punishment. Gao has some things right. By my grandfather, I won't get in your way again. I swear. Tío, tenía que haber una opción intermedia y una que no fuera intermedia. Y la opción que no fuera intermedia sería pegarle una patada en la mandíbula, dislocársela y dejarle ahí tirado. You are far too generous. Thank you. Lárgate de mi vista, gilipollas. Yo, claro, tampoco quiero ser extremadamente malo, ¿sabes? Porque este imbécil claramente no sabe ni lo que está haciendo aquí. Vale, vamos al barril, a ver qué hay. Pues dinero, ¿no? ¡Ojo! Una gema, ¿eh? Papá. 2 de encanto. Bueno, me va bien. No tengo nada más, así que... Esto es como un avión, ¿no? Es un avión, tío. Un avión en la Edad Media. Increíble, la verdad. No hay otra palabra para describirlo que no sea increíble. Porque es que literalmente no me lo creo. Así que... Bueno, vamos a seguir, ¿no? Unos huesos. If your friend is in danger, Ahí está. Ojo, gema de monje. Uno de espíritu. Sí, me voy a poner uno de espíritu antes que esa mierda. Mucha gracia, niño. Pues vamos a la cueva. Supongo que será una cueva como la primera que hemos hecho. La anterior, vaya. A ver qué tal va. Hostia, ahora tiene vida, ¿eh? El muñeco. Hostia, ¿qué es eso, hermano? ¿Cojones? Now look what you've made me do. I've collapsed the way out. When I catch you, woman, you will be sorry. It's always someone else's fault, isn't it, Gao? This is your mess. I didn't make you kid... Le voy a matar. Si me dejan la opción, le voy a your matar. friend Me is da doing pena. a good job of frustrating Gao into carelessness. That will work in your favor, but it also means we have to follow them by a different route. Be careful. That means fresh enemies for us. These caves harbor strange. Voy a pegarme con ese. De puta calle, vaya. O sea... Longsword. A tu casa. Ah, toma por culo. Voy a ponerme el tigre saltador. Porque... Hostias, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues no veas, ¿no?
Una concentración elevada aumenta las posibilidades de esquivar trampas y sufrir daño. Ah, o sea que hay trampas también en el juego, ¿eh? ¡Qué cabrones! A ver qué me da la otra gema. Que pille. Esta. Aumenta el espíritu en 1. Ah, va, pues lo mismo, vaya. Vale. ¡Hostia, qué leche me ha dado! ¿Qué pasa? Me ha dado una hostia, pero importantísimo. ¿No puedo comer el cerdo ese y curarme? Vale, pues nada. I never had cause to enter these caves. Gao will have to pay for this inconvenience. Vamos. Estilo conseguido, sapo demonio. Puedes cambiar estilo, tal, bla. Bueno, vamos a subirnos esto. La vida, vaya. ¿De qué será el estilo este? Sapo demonio, información del estilo. Elimina los efectos negativos como la ralentización o la parálisis. Consume chi. Los sapos demonios puede que no sean los demonios más respetados, pero su estilo demuestra que no se debe jugar con ellos. Un guerrero que use este estilo adopta la enorme forma de un letal sapo demonio, incluyendo las aletas con garras y el terrible ataque con lengua. Esta forma también hace que el artista marcial sea inmune a todos los estilos de apoyo, como el mismo demonio. ¡Hostias! Hostia, esta está rotísima, ¿eh? Esta, toma por culo. Me pongo esta. Se puede... Ahí está. Sí, sí, sí. Prefiero este. Quiero decir... No, pero es pasivo. Si es pasivo es la polla. Si no, es un mierdón. Es que esto me la trufa, sinceramente. Vamos a ponernos otra vez las putas garras de Lobezno. De mil garras. Vale, platita. Madre mía, soy... pero... ¡Ojo! Bueno, voy a meter un guardado aquí, porque no es que me esté cagando, pero sí. Además, se acaba de guardar, pero bueno, igualmente. No está de más. I swear, Dawnstar, my patience is running thin. No! No! Not you! Anyone but you! Te voy a reventar la cara, eso es lo que va a pasar. ¡Ojo! Le digo esto y quedo de Don Juan Tenorio. You see that, Gao? That's loyalty and responsibility. Toma. Can you even understand those words? I understand more than you. I did you a favor, but you are too stupid to know a good thing when you're in its grasp. Being kidnapped was a good thing? You have an odd view of what it takes to impress a woman. Fools! You'd be dead if it wasn't for me. Everything you had is gone. My father has seen to that. It has already begun. You'll see. Death comes from above to ferret out your hidden master and his real name. Dawnstar was the only thing I wanted to save, and what thanks do I get? Nothing. So be it. I'll just kill you all and forget your pitiful little village ever existed. ¿Pero qué dices? Then fight, and we'll see who's better outside your pretty school. Even if you win, you've lost. Vamos a resolver uno pa' uno, sin camisa. Que me la chupes.
hombre. Eres más malo que el hambre, coño. Te pongo a escurrir. Madre mía, vaya paliza que te he dado. I'm not sure why Gao thought he would get away with this. He had to know that someone in the village would come for me. Although I suspected it would be you. Somos así. Pero voy a machete, rollo, no podría tal, venga, te seguiría hasta el inframundo, tal, pum, venga, no dejaría que te pase nada. Madre mía, vaya. Espero que luego no seas un puto pagafantas, ¿no? Kaito el técnicas, hermano, espabila, I am grateful. Your friendship has always been a ¿Qué friendship? De rodillas, imagínate. I don't know. And who is this? I must thank your new acquaintance for his help as well. Sagacious Zoo. You don't owe me anything. I just helped your young friend through the swamp. Sagacious Zoo. Well, I am grateful. I don't know what Gao meant by saying he was doing me a favor. How could dragging me here be beneficial? That's very cold of you, but I suppose Se you joda, deserve por what hijo you de got. puta. It's sad, really. Master Li tried so hard to reach him. Gao just seemed to get more and more bitter. He didn't respond well to discipline. It's too bad. Es una lástima, a mí me la suda, compañera. Sí, es que no hay nada que hacer. Yes, ya. I want to get back to Two Rivers as soon as possible. Mira el zoo, vaya puto pro, mola un huevo, ¿sabes qué me recuerda? Yo jugué a un juego de Tomb Raider que es en cooperativo, que es el... ¿Cómo se llama? No sé qué del templo, no sé cuánto, es que no me acuerdo. Es un juego, además es rollo perspectiva, o sea, vista isométrica, rollo Diablo y tal, y es un juego de plataformas. Y está súper guay. Para jugar en cooperativo con algún colega es la polla. Y el pavo, está Lara, y el otro personaje es como un guerrero azteca o de alguna cultura así similar, rollo de Latinoamérica antigua y tal. Y mola un huevo, es literal igual. O sea, bueno, literal igual no, pero se parece, me recuerda a él, no sé por qué. I guess so. I heard Gao ordering them to kill anyone who approached. It's too bad so many people had to suffer for this. Que se jodan. His mercenaries didn't seem too eager to follow me into the cave, though. It seemed like they were humoring him. Maybe they were his father's men. I don't... Wait. Do you hear something? Cinemática, Hostia, pero tienen aviones, tío. ¿Pero esto qué es, tío? ¿El Modern Warfare 3 o qué? Es increíble. There are so many. Where are they coming from? You should be more concerned with where they are going. You may have won a victory over Gao the Lesser, but it looks like he put things in motion that have outlived him. What? What do you mean? These machines have weapons. They drop casks that explode on impact. There will be soldiers on the ground as well. Ojalá, qué guapo, ¿no? Was that what Gao meant? He said something about death coming from above for Master Li. O sea, la secuestró porque es un pagafantas, ¿no? It doesn't matter. We have to get back. The students, everyone will need our help. Walk away, Dawnstar. You won't get there in time. Better to avert your eyes than see something you care about fall to ruin. No, hay que ir a Save ayudar, no yourself jodas. the pain. This machine of Gao's, do you know how to make it work? Could you fly it? I doubt there are two people in the Empire that know how they work. It's a baffling combination of magic and artifice. Magia y artefacto.
We may be able to do it among the Pues three of entonces, us. venga, I was coño. told that they are simple to control. Pues es para adelante. So you don't really know. If Bueno, you pero es actually igual. cared about the safety of this machine, you wouldn't be about to fly it into a swarm of enemies. What guarantee do you want? There is a handle attached to something like the reins of an ox yoke. You move it left and right, forward and back. It should swim through the air fairly smoothly. Vale, sí, es como las riendas, ¿no? Vale, eso, ok. Will you come to help us, Zoo? You seem to have a good heart. If you are intent on returning, I will accompany you. I've already done more than I wanted, but I could not. You are an interesting person, sagacious Zoo. Your eyes hold a great sadness that is oddly familiar to me, but I don't know. O sea, estos tienen algún tipo de parentesco, ¿eh? Porque... O la conoce de algo. Porque él es mayor que ella, claramente. Agreed. There are greater things to worry about. I hope we are not too late. Claro, coño, hay que ir ya. Nada de estar aquí hablando de... Oh, tienes tristeza en los ojos. Espabila, niña. Hay unas... O sea, hay una cinema... O sea, no una cinemática, sino... Hostia, parece un mosquito, hermano. Hay una misión de volar. Como si fuera un juego de aviones esto. Esto vuela de aquella manera, ¿no? Sí, está hecho de bambú el avión, ¿eh? También te digo. O sea que mérito tiene hacerlo volar, por lo menos. O sea, son las 6 de la tarde y ya está anocheciendo, tío. Qué asco. Ojo, ¿eh? Pero que hay una misión de avión, tío. ¿Cómo puede ser eso? Those large flyers can drop explosives. This is worse than I thought. Town. Tomar por culo, te vas a ir a tomar por culo. Rum. Vaya volación que acabo de hacer. Esta también es una protagonista. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Mola esta tía. ¿Pero dónde coño te has ido, tío? Que tienes que ir en avión y tardas hora y media en volver. Bueno, ir a hora y media no, igual ha tardado un poco, pero... Brutal, ¿eh? Me hace gracia que está hecho de bambú y funciona como un caza de combate de, no sé, de hace un año. It is what I expected. I'm sorry you had to. I saw the smoke from the air, but I didn't think it would be so bad. Hombre, tiene que haber quedado alguno. I hope you were right. Master Li wouldn't let the... Do what you can together. We will meet in the heart of. ¿Por qué? ¿A dónde coño va este? Se pira, ¿no? No, por culo. Aura radiante. ¿Qué es eso, tío? Mira, intimidación. Hostia, esto te da un montón de intimidación, flipa. Vamos a ponernos esto. Voy a hablar con ella. We have to find Master... Vale, no hay tiempo para hablarlo. Tiene sentido, la verdad. Vale, estamos en la playa, ¿eh? O sea, que sea donde hay que ir. Guardando. Vale. Menos mal que la consola guarda por mí, ¿eh? It's all gone. Why did Gao's father do this?
Why are his men here? ¡No! I hate this. There's no challenge in killing simple pet. They said no survivors. Era nuestra amiga, ¿no? La que nos enseñó a pelear. Bueno, a la que Who is this vencimos. for? Whoever's really giving the orders must be influential. Do you want to ask Gal the Greater? No. So quit yapping and make sure Hostia, there's el no padre survivors. del otro. Por eso estaba alejando, porque sabía todo el plan. Looks like we have a few more peasants. Let's... Longsword. I have been... Whipping tiger. Muy bien, le he puesto a vivir. Vale. Vale, por aquí no hay nada ya. Qué cabrones. O sea, es que se han cargado toda la aldea, ¿eh? I planted flowers, one for each student. Now everything, everyone is gone. Ojo. Me he metido ahí un chute de cocaína. La concentración no me hacen falta porque quiero decir. No, es esta la pro. ¡Aguanta! Se llamaba Lía, ¿no? O algo así. O estoy flipando. Keep going. There are others in the. I'll look to the villagers and save as many as I. No, pero esta no puede morir, ¿eh? Es una pro. Tengo que ir a ayudarla. Seguro que hay por aquí un combate opcional. Vamos, coño. Vale. Bueno, pues no había un combate opcional, pero... O sea, la espada está rotísima, tío. Mola un huevo. Pega unas hostias que no tienen sentido ninguno. Lo malo que quita concentración, pero... Hostia, normal, ¿sabes? Que pega unas hostias la espada que no tiene sentido ninguno. ¿Y este quién es? ¿Chun-Li? What Chun-Li is en this? tío, ¿no? We missed a couple of these pitiful students? This is like crush... Ants. That's all their lives were to you? Ah, I doubt you've seen real bloodshed. Just Te voy a like the reventar other el cráneo, wounded hijo de warriors in puta. the school. Men! Gal the Greater wants this village. Longsword. Ah, toma por culo. Uno. Venga, a chupar. Venga, el siguiente. Venga. ¿Dónde está el siguiente? Que lo voy a reventar. ¡Hostias! Pa. Venga, hombre, ya. Te he reventado la cabeza. Te he reventado la cabeza. No hay más. Hostia, King Wo era este, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ming Wo o algo así. There were so many. Everywhere. And fire from the skies. Shh. We've chased off all of Gal. No, they came later. First there were fighters in black. With fists you could hardly see. She told them where to attack and they turned like one mind. One purpose. Except for the one. He stood alone. His armor so black.
black like a hole in the earth. So deep, you can't get out. Ese iba por el maestro Lee, seguro. Que salía en la cinemática del principio, cuando salías tú de bebé. I'm sorry. Se muere. Madre mía. Bueno, pero ha muerto como un puto pro, como un héroe, ¿no? Wu said... He said there was no warning. Just calm skies and then fire from above. He organized the students, but they were overrun. The Lotus Assassins. They leave no one alive to tell the tale. People fear the unknown. For Gao the Greater to have them as allies is troubling. The figure your friend spoke of is Death's Hand, the leader of the Lotus Assassins. La mano de la muerte. This student Ahí está. was strong to live as long as he did. A lieutenant, perhaps. Death's Hand leads all others. He would not appear unless this was important. He usually acts behind the scenes. I don't know why they were so intent on taking your Master Lee, but they never attacked. Mola un montón el rollo que llevaba la tía esa con la máscara así como de porcelana, la típica imagen que da como un mal rollo, en plan asiática y tal, mola un huevo. That's not possible. Sun Li, the glorious strategist, was the Emperor's brother and the head of the Imperial... Why not? Because he can't. Sun Li was declared a traitor to the Empire 20 years ago. The Emperor himself accused him... And besides, the glorious strategist would not have made... What? Revealing himself, for one. For another, he would have known that giving himself up would not... No sé, igual no tiene nada que ver con eso, ¿no? Igual es como ha pasado tanto tiempo que ya no es la misma persona, a pesar de que fue el estratega y tal. The glorious strategist would know his enemy, and if anything is true about Lotus Assassins, it's that they don't leave survivors. I should know. Que era uno de ellos. It doesn't... No, he is right to question me. I'm a It doesn't matter. Whoever you are, whatever you were, you did not do this, and you do not have our map. We need to decide what to do. When we know where we are going, when we have a plan, then we can talk about who knows what. Sí, hay que I doubt I could ayudarlo, change ¿no? a result, Al maestro. even if I wanted to. Perhaps I can at least try to point you in a productive direction. If you wish to pursue this, we should head to the heart of the Empire. He may have old enemies, too. I suspect our true adversary is someone even more powerful than Gao the Greater. Hombre, sí. You know a lot. We Si will estaba have to la talk mano de about la the source muerte of that esa. knowledge. Make whatever judgment you wish. I assure you, I have already made worse. Let's go. I don't want to be here. I want to go where I can actually make... That is a very common desire. The hardest to achieve, but very common. Come, let's see if we can get Gao the Lesser's contract. It won't be stable enough to get to the Imperial City, but we might reach the trading village of Tien's Landing. All trade routes lead to the heart of the Empire. If we are lucky, we can find someone to give us passage. If we're lucky. Bueno, nos darán por el culo, ¿no? Esa es la otra opción. Esta ruta está plagada de naves enemigas. ¿Qué quieres hacer? Ataque, saltar.